السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج الوحدة الرابعة الأسبوعان الثالث والرابع صفحتان 112 113. Expliquer l'importance d'une bonne hygiène pour la santé. نشرح أهمية النظافة الجيدة بالنسبة للصحة. Je comprends. عندنا واحد الصورة، من خلال هذه الصورة هذه غادي نجاوبوا على les questions avant l'écoute قبل الاستماع. La première question: qui sont les personnages représentés sur l'image؟ من هم الأشخاص الممثلون في الصورة؟ عندنا كيف ما كنشوف في الصورة ممكن نقولوا هنايا طبيب un médecin، وهنايا ممكن نقولوا des élèves ou bien des enfants. Donc les personnages représentés sur l'image sont un médecin et des élèves. طبيب وتلاميذ، أو نقولوا un médecin et des enfants. La deuxième question: où sont-ils؟ أين يتواجدون؟ هاد الأشخاص هادو فين كاينين؟ دونك ممكن نقولوا ils sont dans une grande salle، هما كاينين في قاعة كبيرة. Ils sont dans une grande salle. Ils sont dans une grande salle. La question numéro 3. À qui l'homme en blouse blanche s'adresse-t-il؟ مع من يتحدث الرجل الذي يلبس الوزرة البيضاء اللي هو هذا اللي قلنا بأنه un médecin. Donc il s'adresse aux élèves أو il s'adresse aux enfants اللي بغينا. Il s'adresse aux élèves. Il s'adresse aux élèves. La question numéro 4. Que dit-il aux enfants à ton avis؟ ماذا يقول للأطفال في نظرك؟ يعني فقط هذه كتبقى توقعات لأن مازال حنا ما قريناش النص. إذا ممكن أنه كيف ما كنشوفوا في هنايا في هذه الصورة هذه، هنايا في هذه الشاشة كنشوف واحد الطفل كيغسل يديه، وهنايا يعني هنايا راه هنايا على من كيهضر هاد لي بول هادو يعني كيبينوا أنه كيهضر على اليدين، على النظافة ديال اليدين، الغسيل ديال اليدين. دونك il se lave il leur explique يعني كيشرح لهم comment se laver les mains، يعني كيشرح لهم كيفاش يغسلوا يديهم. Il leur explique comment se laver les mains. هذه فقط كتبقى توقعات. La question numéro 5. Que fait le garçon؟ ماذا يفعل الطفل؟ هذا الطفل هذا اللي عندنا هنا في الشاشة كنشوفوا بأنه كيغسل يديه. Donc le garçon se lave les mains ou bien il se lave les mains. Il se lave les mains. دابا غادي ندوزو باش نقراو لو تكست. لو تكست هو هذا، عندنا العنوان ديالو ليجيان دي مان، نظافة اليدين. Pourquoi l'hygiène des mains؟ لماذا نظافة اليدين؟ Car les microbes، لأن الميكروبات qui provoquent des infections التي تؤدي إلى الالتهابات sont principalement par les mains. يعني هذيك الميكروبات التي تؤدي إلى الالتهابات كتكون بشكل أساسي أو بشكل رئيسي عن طريق اليدين. Il y a deux méthodes، هناك طريقتان pour assurer l'hygiène des mains، لكي نضمن، يعني كاينين جوج ديال الطرق لكي نضمن نظافة اليدين. La première consiste à se laver les mains، يعني الأولى ترتكز على غسل اليدين avec de l'eau et du savon، بالماء والصابون. La seconde والثانية، يعني الطريقة الثانية، يعني هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة الثانية la seconde يعني الطريقة الثانية propose de les désinfecter، يعني تقترح بتعقيم اليدين avec une solution hydroalcoolique، تعقيم اليدين بمحلول كحولي أو اللي كنقولوا له يعني دابا معقم solution hydroalcoolique يعني محلول كحولي أو معقم. Cette méthode est efficace، هذه الطريقة هي فعالة efficace
elle est également plus rapide et plus facile وهي أيضا يعني أكثر سرعة وأكثر سهولة يعني أسرع وأسهل. Les mains peuvent comporter des souillures يعني اليدين يمكن لها أنها تكون كتضمن أو تكون فيها des souillures هي يعني لي سالتي الأوساخ يعني شي حوايج بحال الطبايع بحال شي أوساخ فيزيبل مرئية يمكننا نشوفوها. Dans ce cas, elles doivent d'abord يعني في هذه الحالة هذه dans ce cas في هذه الحالة elles doivent d'abord être lavées avec de l'eau يعني خصها في البداية تغسل بالماء de l'eau et du savon بالماء والصابون et ensuite ثم désinfecter avec une solution hydroalcoolique يعني في الأول تغسل بالماء والصابون ومن بعد تعقم بمحلول كحولي أو معقم. Une bonne hygiène des mains نظافة جيدة لليدين concerne tout le monde يعني يعني تخص الجميع يعني هذه النظافة الجيدة لليدين يعني تخص جميع الناس. Se laver les mains avant de manger يعني نغسلو يدينا قبل ما ناكلو. Après avoir mangé من بعد ما ناكلو. Après être passé aux toilettes يعني ومن بعد المرحاض. Après avoir touché un animal ou un objet ومن بعد ما نقيسو شي حيوان أو شي شيء اللي يقدر يكون فيه ميكروبات. C'est la règle de l'or هذه إنها القاعدة الذهبية هذه القاعدة الذهبية باش نكونوا يعني في صحة جيدة. De cette façon يعني بهذه الطريقة on transporte يعني بهذه الطريقة يعني احنا نحمل le moins possible de microbes نحمل يعني أقل ما يمكن من الميكروبات de l'environnement من الطبيعة et on évite de les transmettre ونتجنب نتجنب et on évite de les transmettre à d'autres personnes نتجنب أن ننقلها يعني لي ترانسميتر كنهضروا على لي ميكروب نتجنب أن ننقل الميكروبات إلى أشخاص آخرين à d'autres personnes. غادي نديروا القراءة الثانية. L'hygiène des mains. Pourquoi l'hygiène des mains? Car les microbes qui provoquent des infections sont principalement par les mains. Il y a deux méthodes pour assurer l'hygiène des mains. La première consiste à se laver les mains avec de l'eau et du savon. La seconde propose de les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. Cette méthode est efficace. La liaison est efficace. Elle est également, la liaison, elle est également plus rapide et plus facile. Les mains peuvent comporter des souillures visibles. Dans ce cas, elles doivent d'abord ils doivent d'abord être lavés avec de l'eau et du savon et ensuite désinfectés avec une solution hydroalcoolique. Une bonne hygiène des mains concerne tout le monde. Se laver les mains
avant de manger. Après avoir, la liaison, après avoir mangé, après être passé aux toilettes, après avoir touché un animal ou un objet. C'est la règle de l'or. De cette façon, on transporte le moins possible de microbes de l'environnement et on évite de les transmettre à d'autres personnes. غادي نمشيو دابا نشوفوا الأسئلة ديال pendant l'écoute أثناء القراءة. هاد الأسئلة كنجاوبوا عليهم بطبيعة الحال من لو تكست اللي قرينا. qui sont pendant l'écoute عفوا أثناء الاستماع pendant l'écoute. Qui sont les personnages représentés sur l'image؟ من هم الأشخاص الممثلون في الصورة؟ نقدر نقولوا les personnages représentés sur l'image sont un médecin et des élèves طبيب وتلاميذ. La deuxième question, qu'explique le médecin aux élèves؟ ماذا يشرح الطبيب للتلاميذ؟ Donc, il leur explique comment garder les mains propres. كيشرح لهم كيفاش نحافظوا على اليدين ديالنا نظاف. La question numéro 3. Avec quoi faut-il se laver les mains؟ يعني بماذا يجب غسل اليدين؟ Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. يعني يجب غسل اليدين بالماء والصابون. La question numéro 4. Par quel produit doit-on désinfecter les mains؟ يعني بأي منتوج كيخصنا نعقمو اليدين ديالنا. Donc, on doit les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. يعني خصنا نعقمو اليدين بمحلول كحولي أو معقم. اللي كيسمى معقم. Une solution hydroalcoolique. La question numéro 5. Que faut-il si les mains portent des souillures؟ يعني إلا كانوا اليدين فيهم الأوساخ اللي هي باينة بزاف يعني موسخين بزاف اليدين. Donc il faut d'abord les laver avec de l'eau et du savon. خاصنا في الأول نغسلوهم بالماء والصابون et ensuite ومن بعد les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. يعني في الأول خاصنا نغسلوهم بالماء والصابون ومن بعد نعقموهم بمحلول كحولي أو معقم. Une solution hydroalcoolique. La question numéro 6. Quand doit-on se laver les mains؟ متى يجب غسل اليدين؟ Quand doit-on se laver les mains? Donc, on doit se laver les mains avant de manger, après avoir mangé, يعني خصنا نغسلو يدينا قبل ما ناكلو، après avoir mangé ومن بعد ما ناكلو، après être passé aux toilettes ومن بعد المرحاض، après avoir touché un animal ou un objet ومن بعد ما نقيسو في شي حيوان أو في شي شيء اللي يقدر يكون موسخ. La question numéro 7. À qui peut-on transmettre les microbes؟ لمن يمكن لنا ننقلو الميكروبات. Donc on peut transmettre les microbes aux autres personnes qui nous entourent. يمكن لنا ننقلوا الميكروبات للاشخاص الاخرين اللي دايرين بينا، يعني اللي كنتلاقاوهم نقدروا نسلموا عليهم، يعني كيكونوا يدينا موسخين نقدروا نسلموا عليهم او الى غير ذلك. Donc on peut transmettre les microbes aux autres personnes qui nous entourent. دابا غادي نمشيو للصفحه رقم 113.
دونك الصفحة رقم 113 هي تتمة ديال كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج. هذه كنديروها في هذه الصفحة هذه في الأسبوع الرابع. جو برودوي أنتج après l'écoute بعد الاستماع pour expliquer j'utilise يعني لكي أشرح أستعمل كنستعملو سي à cause de يعني بسبب car لأن parce que حتى هي لأن بحال car c'est-à-dire يعني بحال كنقول بمعنى أن premièrement أولا deuxièmement ثانيا إلى غير ذلك d'abord في البداية ensuite ثم عندنا puis حتى هي بحال ensuite enfin وأخيرا. J'observe et je m'exprime pour expliquer l'importance d'une bonne hygiène pour la santé. يعني ألاحظ وأشرح et je m'exprime وأعبر pour expliquer لكي أشرح l'importance d'une bonne hygiène pour la santé. لكي أشرح أهمية النظافة الجيدة بالنسبة للصحة. إذا هنا غادي نجاوب على هاد جوج ديال الأسئلة يعني في هاد الصورتين هادو. Comment et pourquoi est-il nécessaire de se laver les mains؟ يعني لماذا يعني comment بعدا كيف et pourquoi ولماذا est-il nécessaire de se laver les mains؟ هو ضروري يعني أن نغسل اليدين. والسؤال الثاني quand faut-il se laver les mains؟ متى يجب غسل اليدين؟ إذا هنا كنشوف واحد الطفلة اللي كتغسل اليدين ديالها. دونك ممكن نقولوا في l'image 1 bien la première image il est nécessaire d'utiliser du savon يعني من الضروري أننا نستعملوا الصابون ماشي فقط غير الماء ولكن الصابون الماء والصابون. de prendre son temps وناخدو الوقت ديالنا باش نغسلو يدينا يعني ماشي بالزربه ناخدو الوقت ديالنا الكافي باش نغسلو يدينا مزيان. de ne pas oublier les endroits cachés وما خصناش ننساو هذيك الاماكن اللي كتكون مخبعه بحال الاظافر يعني بحال كندير هكايا باش نغسلوا الاظافر هاد الجويهات هادو هنايا ما بين الاصابع وكل شيء يعني خصني نغسل كل شيء دوك الاماكن المخبعه في اليدين ديالنا. et de ne pas sécher les mains وما خصناش نشفو يدينا avec une serviette sale بواحد الفوطه اللي هي موسخه et porteuse de microbes الفوطه اللي هي موسخه وفيها الميكروبات لان بحال ما درنا والو الا غسلنا يدينا بالماء والصابون ومن بعد مسحناها بواحد الفوطه اللي موسخه راه بحال ما درنا والو عاوتاني كنوليو نمسحوها بفوطه فيها الميكروبات يوليو يرجعوا لينا الميكروبات ليدينا. ايماج 2 كنشوف واحد الطفل اللي هو معنق واحد الكلب. دونك هاد لو كومبورطمون هذا يعني ما خصوش يكون دونك ايفيتي ولكن الا مشى حتى وقع دونك il faut se laver les mains après chaque contact avec un animal يعني خصنا نغسلو يدينا après chaque contact avec un animal يعني فوق ما نقيسو شي حيوان. après être passé aux toilettes ومن بعد ما نمشيو للمرحاض et avant de manger وقبل ما ناكلو etc. نقدروا نديرو هنايا 3 بوين etc. دونك غادي نمشيو دابا جو ريانفيستي مي زاكي. اذا غادي نشوفو نقراو tu es hospitalisé à cause d'une infection microbienne يعني نتايا كنتي ناعس في الطبيب بسبب واحد الالتهاب ديال يعني التهاب ديال الميكروبات الالتهاب اللي السبب ديالو ميكروب. Le médecin t'a expliqué comment éviter la transmission des microbes. الطبيب شرح لك كيفاش تجنب الانتقال ديال الميكروبات. Explique à tes camarades l'importance de l'hygiène du corps. غادي تشرح للأصدقاء ديالك الأهمية ديال نظافة الجسم. إذا غادي نديرو واحد النموذج للاستئناس. يعني هذا فقط كيبقى كمثال. دونك ممكن نقولو j'ai été بلاتي نقدو j'ai été
hospitalisé à cause d'une infection microbienne. يعني أنا كنت ناعس في الطبيب بسبب واحد الالتهاب ميكروبي انتستينال يعني في المصارن ديالي. يعني كان بحال كان عندي التهاب في المصارن ديالي يعني بسبب واحد الميكروب. Alors le médecin m'a expliqué يعني إذن الطبيب شرح لي le rôle important شرح لي الدور المهم de l'hygiène du corps ديال نظافة الجسم. D'abord في البداية il faut être propre يعني خاصنا نكونوا نظافين en se lavant les mains يعني نكونوا نظافين بغسل اليدين avec du savon avant chaque repas قبل يعني الماء والصابون قبل كل وجبة. Après chaque contact avec les animaux وبعد يعني من نقيسو أو يعني من نقيسو الحيوانات. Après le passage aux toilettes من بعد ما نمشيو للمرحاض. Et se baigner régulièrement وخصنا ندوشو بانتظام يعني نغسلو الجسم ديالنا كامل ندوشو بانتظام يعني بانتظام يعني ما تكونش ديك الفترات متباعدة. En plus les aliments qu'on mange بالإضافة إذا خاص هذيك الأغذية اللي كناكلو doivent être propres et sains خاصها تكون نظيفة وصحية. Ensuite من بعد il faut notamment boire suffisamment d'eau وكذلك يجب شرب كمية كافية من الماء. Enfin il faut nettoyer régulièrement les surfaces partagées يعني enfin يعني أخيرا خاص ننظفو بانتظام هذيك الأسطح اللي كتكون مشروكة partagée par plusieurs personnes اللي كيقيسوها اللي كتكون مشتركة من طرف اللي كتكون مشتركة من يعني كيشاركوها بزاف ديال الأشخاص كيقيسوها. مثلا لي بوانيه ديال البيبان مثلا يعني خصهم يتنظفوا باستمرار. الروبينيات اللي كيكونوا مشروكين ديال لي لافابو الى غير ذلك هما كيكونوا يعني كيستعملوهم بزاف ديال الاشخاص هما يقدروا ينقلوا لنا الميكروبات. تو سولا كونتريبيو يعني كل هذا كيؤدي à être en bonne santé يعني هذه النصائح هذه كاملة اللي قلنا كتأدي أن الإنسان يكون في صحة جيدة. غادي نديروا القراءة الثانية. J'ai été hospitalisée à cause d'une infection microbienne intestinale. Alors le médecin m'a expliqué le rôle important de l'hygiène du corps. D'abord, il faut être propre en se lavant les mains avec du savon avant chaque repas. Après chaque contact avec les animaux. Après le passage aux toilettes. Et se baigner régulièrement. En plus, les aliments qu'on mange doivent être propres et sains. Ensuite, il faut notamment boire suffisamment d'eau. Enfin, il faut nettoyer régulièrement les surfaces partagées par plusieurs personnes. Les surfaces هي الأسطح أو المساحات. Tout cela يعني هنايا جايه الاسطح يعني الجمع ديال السطح يعني اكثر اللي مناسبه. tout cela contribue à être en bonne santé. كل هذا كيؤدي اننا نكونوا في صحه جيده. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا 112 113 الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.